So abot na tong kuan, mga cylinder head. So nagtan gini sa mga upat ka adlaw sa machine shop kay kama nagbalbula. Kuha sila kagpat ani mura nagkuan ba? Mura kinason ni pangagpatan. So lapto sa buta ni mga amigo. Oh, kini. Kana simbolo ron, isa na to simbolo ron ugma na prong uban. Di na to. Di na to ano kay atong tiil di naman mo trabaho, kamot raman. Alright baby, good talaga. May alright baby na naman tayo ani. My friend from Kerala. Kerala. The best mechanic in Kerala. Kuya ni, mechanic Maruti. Mga Mahindra, Kuratik Mahindra. Mahindra. Oh, Orasan. the best mechanic in Mahindra. Big, Oh. big, big. Man. Man Diesel Volvo. Volvo. Kuratik ini Mercedes. Ano yung mga Actros. Muna entrada dito ani Kuratik Check ini. dealer, hydraulic. Hydraulic. Oh, kurat mo kaya ni hydraulic ni kaya kompleto ni. Hydraulic. Ini basta-basta ni. Caterpillar. Yeah, the best mechanic in India rin siya. Say hi to Philippines. Hi, Philippine mechanic. My friend. My friend, yeah. Okay. Okay. Alright, baby. May pang-right, baby na puntaan niyo niya. Rocky Loves in the World. Oh, yeah.